Players are ready. The crowd are ready. Sitio Mangga, Barangay Tisa, Labangon, Cebu City. Bakbaka na. Team Cebu City versus Team Konsolasyon. Team Konsolasyon Ilaga, Badik, og Neriji kontra sa Team Cebu City. Sadam Kulapo Jobert. Game 1 on the way. Okay na atong bakbakan ni Ria. Sponsor ni nila ni Boss Tikoy. Og ni Boss Budok. Organize ni Sadam Forever the Game Breaker. Game 1 na. Kulapo. Toy laga. Out ball lang. Tira ni The Mighty Mouse side out. Shout out ni Kapsanggoy ha. Shout out sa ni Konsehal Silso Gabunada. Kapapart Eric Lasarte Manuel Isertraya. Shout out Ralph Villalos diyan sa Lindog kun Sibunga. Okay ni serbisyo Kulapo para ono. Ay tok mo di Jobert. Nabigla sila sakit ang spike ko butas ang team sa Team Konsolasyon. 1-0 na 1-0 in favor of Team Cebu City. Igking ang tanan sa spike ni Jobert. 1-0. Shout out din ni Jason Encilia Dias Dalagit. Out ball 1-0. Boss Rolly Glabog Dias Dalagit. Shout out. Cindy Boy Baramida dia sa Lamak Pinamungan. Shout out. 1-0 kini serbisyo da Silent Assassin Rigi Kaban para Igualisono. Ilaga may pabuto kuha ni Jobert. Pasadas muna si Rigi. Wana binumba na sa ere. Tuara Kulapo ang Jobert combination. Giba si Marek. Side out. 1-0 lang yapon. 1-0. Kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para dos. The Mighty Mouse wala score 2-0 na. 2-0. Shout out ni Yoyo Emiliano Borborkiano ang tagiya sa Emil Banpurin. Ilaom tunnel lang tiran ni Kulapo di madawat. 2-0 side out Okay ni serbisyo balik para ono. Tok mo diri Saud pa ni Sadam Forever. Gilatos na ni Kulapo Saud ni The Mighty Mouse mga kaibigan. The Mighty Mouse second shot Saud lang yapon. Out ball. Side out. 2-0 atong game 1 sa ato ang main event. Kini para sa serbisyo Sadam Forever. Jobert to ilaga. Nagpaulan ng mga bala ang team Cebu City. Pagan Civilian. 2-0 lagi apon. 2-0 ang atong score. Bantay-bantay mo kay perting sakita ng mga tirada ng mga super klase. Serbisyo The Mighty Mouse. 2-0 Tuara Kulapo panpan na. Gipon ando. Boyok do. May tubag si Kulapo. Jobert and Kulapo. Combination. May Super Mario na si Kulapo. Tok mo di Sadam dire. Sound pa. Abtikas ilangga. Tok mo ni Sadam. Good item. Serbisyo Kulapo. Out ball. Serbisyo da Silent Assassin Rigi Kaban. Jobert Lobo. Gipik ni The Mighty Mouse. Jobert again. Overhead. Giandos. Side out. Okay na serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Score 4 na. Tuarag gilaras na sa Team Cebu City.
3-0. Wala na out na. Gibumbahan na ni Damay Timos. Binumba sa iris. Sound pa ni Jobert. Ilagagin. Padpad na. Ay, tara. Lugaw na ang kalaban. Kuha pa. Kula po, may Super Mario na. Ay, tukmo ni Badik. Bikil na. Sahod pa. Gipuna niliga. Ay, babay ang tukmo ni Sadam Forever. Servisyo Badik. Reggie again. Ay, tara, out mo lang tira ni Mr. Exclusive. Dol! Servisyo Badik. Grabe ha. Sansan! Away from home. Iguales tres. Iguales tres na itong game 1 sa ito ang bakbakan mini-eventary sa Tisal Labangon, Cebu City. Team Cebu City versus Team Consolacion. Iguales tres. Kene para 4, servisyo Badik. Lalobo. Gilapdusan nila ga. Tukmo ni Badik. Good item na. Mana? Good item. 4-3. Kene servisyo Badik para 5. Lobo gihatag ni Kulapo. Gipusingan ni pabuta ni Damay Timaus. Super Mario Kulapo. Tuara na bitay na. Bibaw si Damay Timaus. Handus. Wana. Gikulata na sa team Konsolasyon ng Team Cebu City. Gibugbog na. Pero sahod lang yapon kaibigan, hindi ininda sa Team Cebu City. Tuara. Sablay ang tira ni Reggie. Kagar ang tira ni Reggie kaibigan. 4-3. Kene para iguales, servisyo sa Dam Forever. Jobert Toriji, Kulapo. Ilawang tunnel miyagi, di madawat. 4-3 side out in favor of Team Consolacion. Okay ni para 5. Do, may bunal. Bomba! Ito ara, do again. Find hole! Do Reggie combination. Find hole! Badik. Find hole! Fireball! Sound lang yapon. Damay Timaus nagmangtas na. Sound pa. Layay na ra. Sound lang yapon. Jobert, may bunal-bunal na. Ay, tukod. Counter tukod. Sound lang yapon. Badik padpad na. Buyok ng Team Cebu City. Kagar permi ang bomba ni Kulapo. Ilaga! 5-3. 5-3 na kinip para sa servisyo Damay Timaus. Badik, may pusing, may pabuto. Ilaga. Fireball! Ilagagin. 2-shot combination. Fireball! Out ball. Side out. 3-5. 3-5 atong skora. 3-5 sa atong game 1 in favor of Team Consolacion. Kini servisyo Kulapo sa best para 4. Pusdag ni Jobert. Pokot. Kini para sa servisyo Reggie, the silent assassin kaban. Reggie, pasadas. Fireball! Tara, fireball. Badik, tukmo ni Sadam. Wana, hibat ng depensa. Out ball. Score!
Okay, back to the ball game. 5-3, kini para 4, serbisyo Jobert Barcinas, Lobo. Okay, pabutahan Kulapo sound ni The Mighty Mouse. Jobert and Kulapo combination. La, ilaga, nagkigubat na. Out ball. 4-5 na 4-5. 1 point lead na lang sa Team Konsolasyon sa atong game 1. Igualis na 5. Igualis 5 na, igualis 5. Okay ni para sa serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas, ilaga gilaras ni Kulapo. Tuara gibundakan na ni The Mighty Mouse. Reggie Tokpos kilid, bikil na, bingo na. Side out. Igualis 5 ay, igualis 5 atong game 1. Serbisyo balik para size. Igualis 5 dinakdak sa ere. Sahod lang yapon. Ilaga. To Lobo. La. Fireball. Wala balon-balon sa balon-balon. Tokmod ni balik sahod ni Jobert. Sadam. Jobert again ay wala do. Side out. Igualis 5 lang yapon kini para sa serbisyo Sadam. Lobo gihatag nilaga gipikhan ni Jobert. Sagang nilaga. La Lobo gihatag ni Kulapo. La balon-balon. Fire in the hole. Fire in the hole. Wala gyapon mabutas ang kalaban. Burnout na. La. Tuara. Side out. Igualis 5 lang yapon. Bola sa Team Konsolasyon. Okay ni para size. Badik may atsa. Giatsa na ni Badik. Ang bola. La. Badik again. Fire in the hole. Gi. Andus. Gi. Trapo do, trapo. Kita gaglobo-lobo ni Kulapo. Kulapo again, Lobo. La, abot gunis pangano do ay wala. Kamang-kamang si The Silent Assassin. Reggie Caban. Side out. Igualis 5 lang yapon, wag yun nakabali. Wala, change court na, change court. 5-6. 1 point lead sa Team Cebu City. Labaw ko sa kapuntos. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Minimart. Ang email ban po rin mga kaibigan. Kontakan ninyo if you are in need of a ban for wedding. Call 0995-243-5411. Email ban po rin. Kini para City Servicio Kulapo is the best. Badik to Jobert. Sa dami pa buto. Ay, Tokmodam. Ay guys, sumablay ang Tokmod ni Reggie. City 5 na, City 5. City 5 kini para 8 serbisyo Kulapo na. Para na hole. Sagang lagi apos kontra. Kulapo la. Balon-balon. Gi, trapo. Ito ara gibuyukan ng Kulapo, padpad, muntika na. Ay, wala. Goodbye Philippines, I go to Bohol. Serbisyo Kulapo. Ini para 8 na. Burnout na. Jobert, tara overhead. Burnout na. La. Lobo. Abutas panganod ni, paabtas panganod. La tara. Ay, si Kulap dia. Iyay dara badik. To Jobert. La. Stok mo di Sadam overhead nanganto. Sahod lang yapon ni The Mighty Mouse. Allah kadiha. Gibuyok. Ay. Sumablay. 8-5. 3 point lead sa Team Cebu City. 5-8.
Okay, back to the ball game. Kini para size. Kulapo. La. Kulapo again. Lubuhay tirada ha. Easy ball pa. Mana? Kulapo. Countira ni Jobert Marcin na sugay nga tira la. Kini, goodbye Philippines. I go to Bohol. Side out. Goal item. Saba kay Kapitan Sanggoy. Oh, servisyo Jobert para 9. Jobert again. Kulapo, Lobo. Badik. La, tuara gibuyo ka na. Lagi, handos. Okay, haplas Kulapo. Kaya gipanuhot ng kontra. Yala, giaplasa naman yung Kulapo. Out na. Tut, tut, tut. Super Mario. Super Mario ang Kulapo. Agay, tuara, Lobo. Supremo Mario. Jake. Ay, tuara. Super Mario. Ay, sabit ang talk mo di sa Dam Forever. O Sir Badik. Reggie to Jobert. Reggie again. Ana, hinayay pa ha. Balon-balon. Bagnus. At ay tora. Awas. Size 8. Doha na lalabaw sa team Cebu City. Size 8 kini para City. Badik mitukpod, Saud ni Kulapo. Gipi ka dito. Over na bakod. Side out. Size 8, size 8. Duhay labaw sa team Cebu City. Kini servisyo sa Dam. Arson mo na yun. Para 9. Ay, wana. La, Lobo. Lobo. Gipikan ni Jobert. Tok mo ni Badik. Perting kalita. May gay na sound pang sadam. Agay counter. Tok mo ni wana. Goodbye na. Size 8. Side out. Bola sa team Konsolasyon. Size 8 kini para City. Servisyo Damay Timaus Roberto Ilaga. Centro sahod pa ni Jobert. Sadam Lobo. Agay. Point 7-8. 7-8 na 7-8. Kini para igualis na ang team Konsolasyon. Tok mo di Badik. Igualis 8 na. Igualis 8. Igualis 8 kini para labaw ang team Konsolasyon. Reggie to Jobert. Bagnus. Awa pa. Kulapo. Pogong. Para. La. Buyok. Tora. Ana. Kubaguros ng mga tira sa team Cebu City. Kaut ng Kulapos Laom Yuta. Tora. La. Binumba sa rin ni Jobert Marcinas. La. Lobo again. Wala. Igualis 8. Kini para labaw. Servisyo Kulapo. Jobert Torigi. Kulapo. Lobo nga timbre. Out ball. 9-8 na. 9-8. Ya, tarik Kulapo eh. 9-8. Kini para Jess. Payaw-yawan man Kulapo.
Talk mo di Sadam. Sahod pa. La. Iya, ito ra bikilag tirang Jobert may na sahod pas kontra. Ala, lobo-lobo pa rin. Lagi. Sama pulaan na nga ni. Para. Gibuk-buk ng Jobert. Reset combination. Sahod lang yapon kaibigan. La. Tara, good day team na. Wapa. Tara, buyog. Reggie. To Jobert. La. Ibuyo ka na. La, lobo-lobo. Way tagakay. Haplas. Trapo na team Cebu City. Sagud sa bugbog ang team Konsolasyon. Wag yun, sagang nagyapon. Ay, kanay. Los, grabe ha. Di na makaon to. Makabalik bukog ang tira ni Kulapo. Grabe ha. Okay, J8. Kini para 11 na. Serbisyo Kulapo. Serbisyong totoo ni Kulapo. Gibagnusa na sa do. Susan Roses out ball. Dadis vlogger. Dili sila na. Side out. 8 Gis. Kini para 9 ni Serbisyo Reggie. Jobert to the Mighty Mouse. Jobert again. Ay. Wana. Adto na Minoy. 9 Gis na, 9 Gis. 9 Gis kini para Iguales. Nanikop ng piyo si Jobert. Lagi. Andus. Ay, binumba sa ere. Kuha pa. Ayay, fire the hole! Igking ang tanan, oy. Way nakalihok. Oy. Serbisyo Jobert, kini para 11. Kulapo, pasadas lang muna. Jobert, to ilaga. La. Bahug. Lagi sansan. Gitar giti Jobert wa badotli si 3G oy. Muram lagwa. Wa matarog. Ayay dara. Wala gitagag dol, saud pa. Gipikag Kulapo. Gi Usman. Saud lagi apon. Ayay Jobert. Sakita stok mo di Badik. Side out. Noy BGs kini para Iguales. Serbisyo Badik. Jobert Torreje. Lah, nagtapok ng tais kanding. Iguales Gis na atong gimuan sa atong bakbakan diriha sa Tisa Labangon, Cebu City. Team Cebu City versus Team Konsolasyon. Kini para 11, serbisyo Badik. Kipikan ni Reggie Saudi Kulapo. The Mighty Mouse. Ala. Kanay. Out ball ang team rin ni Reggie. Iguales Gis. Ala. Kini para 11 ni serbisyo Sadam. Ilaga. Ilaga again. Jobert. Pantay lang dong. Pauwa nagbula ang team Cebu City. Ayay. Dool. Sound ni Jobert. Kulapo to the rescue. Ayay. Sadam. Ayay. Out ball. Gikuha ni the Mighty Mouse. Undak-undak si Reggie. Gikuha ni the Mighty Mouse ang out ball. 11 Gis for the win na ang team Cebu City. Tarong Adam. For the win sa game 1.
Para game over. Nah, agay, hugot kay depensa ang Team Cebu City. Tokpo ni Jobert, nabasa ni The Mighty Mouse. Ay, Jobert may blessing. Titiriti. La, tara, lobo. Ge, pabtas panganod. Kulapo. Ito ragipikha na. Wala. Napay. Lagi sansana nagmayo. Ay, Jobert. Naon nice na rin. Naon nice na rin, Jobert. Gilambahan ni Jobert. Pero nauna si Jobert sa counters kontra. Oh, servisyo The Mighty Mouse. Lobo. Rak. Tara. Jobert again. Tara. Inside kayo. Jobert to Reggie. Reskilling sound pa ni Kulapo ha. Reggie. Kulapo Lobo again. Badik. Tuara, sugod na. Buyukan ng Jobert. Sintro, kuha pa. Pick ang Kulapo. Di reskilling. Sound overhead, kuha ni The Mighty Mouse. Bahog. Agay, gipikan sound ni Sagang ni Sadam. Lah, wana aksyon nagguba ang Vice Puchukan. Lah. Kaya warig. Lah, overhead. Tok po ni Sadam. Good item. Wa pagyapon gipuspusang Kulapo. Agay, tungod. Kuha pang Reggie. Lah. Way tagakay. Kadlaon pa ni Muman. Taray! Gikalitag bubat. Tapas! Scan shot. Wara gyapon matinag ang kalaban. Lah. Kulapo. Tara. Tuara! Muna Ayeng! Ikauntiran! Sukamon na si Ayeng! Baklian na si Kulapo! Wala! Lugaw na Ayeng! Bitis! Nasapin ang tiil ni Idol Jobert Marcinas! Grabe aksyon na eh! May pagkasapin sa tiil ni Jobert Marcinas! Oh, servisyo The Mighty Mouse. Lobo. Gualis Gisa. Pugong ang matagtiman. Pugong kayo kay Gualis Gis. Pila na score na? Gualis Sabado. Agay! Wana, daog na ang team Konsolasyon sa game 1. Watch out mo sa game to guys ha.